নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকৰ বাবে ক্লাছ 8ৰ লেসন 2 মাই নেটিভ ল্যান্ডৰ প্ৰশ্নোত্তৰ আনিছো ইয়াৰ আগত মই তোমালোকক কবিতাটো বুজাই দিলো এতিয়া প্ৰশ্নোত্তৰখিনি লৈ যাওঁ আহাচোন Question 1a What does the old man ask the poet? Answer The old man asked the poet to describe what his native land looks like. B. Question Why does the old man ask the question to the poet? Answer The old man asks the question because he is blind and cannot see the beauty and features of his country for himself. Question C How does the poet address the old man? What does that form of address mean? Answer The poet addresses the old man as Koka. In the Assamese language, this form of address means grandfather. Question D Why does the poet ask the old man to breathe deep? Answer The poet asks the old man to breathe deep to feel the essence or spirit of the native land after a storm. Question C. With what does the poet compare the cool breeze on the old man's face? Answer. The poet compares the cool breeze on the old man's face to the peaceful touch of his native land after a storm. Question F. With what does the poet compare the contented gurgling of the little baby? Answer. The poet compares the contented gurgling of the little baby to the joyful sound of nature like birds, animals in his native land. Question G. What does the chorus of the cuckoo and the sparrows do? Answer. The chorus of the cuckoo and the sparrows symbolizes the lively natural music that enlivens the poet's country. Question H. What are the things that create the soul of the poet's beloved country? Answer. The things that create the soul of the poet's beloved country are the unity in diversity, natural beauty, and traditions, and the safety and peace feeling. Question 2. A brief summary of each of the stanza of the poem given below. Match the stanzas with the given summaries. Mention the stanza number alongside of the correct summary. মানে তোমালোকক কি কৈছে প্ৰত্যেকটো stanzar summary দিয়া আছে খালি ইয়াতে shuffle কৰি দিয়া আছে তোমালোকে summary টো কোনটো stanzar হয় তাত সাইডত নাম্বাৰ দিলে হয় ঠিক আছে এতিয়া a নম্বৰত যেটো তোমাক summary বুজাইছে হেতু 4 stanza b নম্বৰত 6 stanza c নম্বৰৰ summary to first stanza d number to 5th and e number to third stanza হয় এই গুটেখিনি তোমালোকে serially 1 2 3 4 5 6 এনে ধৰণে লিখি পেলাবাছন আৰু এটা গুটে সামাৰিটো হৈ যাব পৰীক্ষাত তেনেকেও আহিব পাৰে যে give the summary of the poem. Question 4 Here are some words from the poem. Match the word in column A with the meaning of the column B. Meaning আছে A meaning to beat আছে column B এটা A লগত B মিলাব লাগে thunder কাৰ লগত মিলিছে the loud explosive sound that flows lightning in the clouds. The morning, contented, satisfied, gurgling, the happy sound made by babies, chorus, singing or speaking at the same time, aroma, strong, pleasant smell, sturdy, strong, and firm. Examot match the following nahi direct meaning likhibole ahibo pare gotike tumaloke monot rakhiba. Question 7. Write a letter to your friend inviting him/her to your house during the Rongali Bihu holiday. Include in your letter what special food items will be made, what ritual will be followed, and so on. Rongali Bihu tumar bondhuk invite koribo dise
আৰু তুমি তাত কি খানা খোৱাবা, কি ৰিচুৱেল, কি নিয়ম নীতি হ'ব, সেই সকলোবিলাক জনাই এখন তোমাক লেটাৰ লিখিব দিছে। আৰু লেটাৰখনৰ ফৰ্মেটটো তলত দিয়া আছে। ঠিক তেনেধৰণে আমি লিখিব লাগিব। ইয়ৰ এড্ৰেছ, তোমাৰ বডিটো, আৰু নেক্সট পেৰেগ্ৰাফ, আৰু গোটেইখিনি ইয়াৰ মতেই লিখিব লাগিব। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, তুমি এনেকৈ প্লেচৰ নাম দিব লাগিব। তাৰপিছত মাই ডিয়েৰ বুলি কৈ তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ নাম দিবা। হোপ ইউ আৰ ডুইং ৱেল, আৱাৰ ৰঙালী বিহু হলিডেজ আৰ ষ্টাৰ্টিং নেক্সট উইক, আই এম ৰাইটিং দিছ লেটাৰ টু ইনভাইট ইউ টু মাই হাউচ টু চেলিব্ৰেট বিহু উইথ মাই ফেমিলি এণ্ড মি। এনেধৰণে বুজাই পেলাই লিখিব লাগিব। আৰু শেষত তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ এড্ৰেছ দিব লাগিব আৰু তোমাৰ নামটো দিব লাগিব। ঠিক এনেধৰণে লিখিব পাৰিবা। ধন্যবাদ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইমানখিনি সময় চোৱাৰ বাবে। ইয়াৰ পিছৰখিনি পুনৰ এটা ভিডিঅ' বনাই আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।